तो इस तरह पहले मस्जिद का इज्तिमाई मशवरा हो जाए और उसके बाद जितनी रोजाना मेहनत करने वाली जमातें हैं वो अलग अलग बैठकर अपने काम का मशवरा करें और जल्दी रवाना हो जाए मेहनत में। तो बोले जी भाई इज्तिमाई मशवरा হবে মসজিদে, এরপরে সময় দিনে ওরা জমাত প্রত্যেক আলাদা বসতে ওনাদের এই কাজের মশওয়ারা করবে, তসবিহের মশওয়ারা করবে। ऐसा हो सकता है भाई? तो ये लोग होते वाले तो भाई अच्छा ऐसा कौन सी मस्जिद में इस तरह रोजाना वक्त देने वालों की जमातें बनी है? जरा हाथ उठाए। बोले भाई खासदार हम रोजाना मेहनत जमात बनाई से आपका मस्जिद तो हाथ देखा जिस मस्जिद में इस रोजाना मेहनत करने वालों की जमातें बनी है उन्होंने हाथ उठाए। रोजाना जमात बनाई अच्छे मेहनत करे तो हाथ देखा तक माशाअल्लाह ये तो बहुत बड़ा मजमा है। हाँ माशाअल्लाह अक्सर मस्जिदों में जमातें बन गई है छोटी। बोले भाई माशाअल्लाह ये तो बहुत बड़ा सुखा खुदिया जो मस्जिद हाल है रोजाना मेहनत जमात बनाई और जहां नहीं बनी है वहां क्या करेंगे? बोले जी भाई এখানে বনে নাই এখনো আমরা কি করবো? तो इस तरह घर घर जाके मेहनत करना। बोले जी भाई इधर नहीं है हमारे घरे घरे मेहनत करते हो तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और वो तो जैसे मैंने अर्ज किया उम्मत में बड़ी सलाहियतें हैं। बोले जी मेहमान बोले जी बोलते हमारे सामने जो उम्मतें मध्य अल्लाह पाके बहुत बड़ा যোগ্যতা रखते वो सलाहियतें घरों में बंद है। बोले जी एगुलो सब যোগ্যতা घरेर मध्य आबद्ध वही दावत के मैदान में आएंगे अल्लाह पाक पता नहीं कहां कहां किस पे काम करेगा। बोले जी एगुलो जो दावतेर मध्य बेरिये आसবে तो अल्लाह কোথায় কোথায় ওনাদেরকে ব্যবহার করে নেবে। तो ये रोजाना की मेहनत बड़ी बुनियादी चीज है। बोले जी भाई এই रोजानार मेहनत का बड़ा भित्तिमूलक मेहनत आपके हिस्से में जब आप मुलाकातें करेंगे उसमें जो पुराने मिले पुराने साथी मेहनत में नहीं है काम में जुड़ नहीं रहे हैं पुराने हैं किसी जमाने में उन्होंने कुर्बानियां दी हैं वक्त लगाया है लेकिन अब काम में जुड़ नहीं रहे हैं आपकी रोजाना की मुलाकातों में वो भी आएंगे। तो बोले যে আপনারা যে রোজানা ঘাসতে পারবেন এর মধ্যে এরকম সাথী আপনারা হাতে আসবে যারা অনেক দিন আগে সময় লাগাইছে বলেন যে যারা অনেক দিন আগে সময় লাগাইছে কিন্তু এখন কামের মধ্যে নাই। तो बोले যে রোজানা যখন আমরা আমাদের অংশে মেহনত করবো তখন এইরকम সাথী আমরা পাইব हमारे दिल में उनकी नाकदरी नहीं होनी चाहिए। तो बोले যে भाई इससे काम बोले हमारे दिलेर मध्य उन्होंने কোনো नाकदरी जैसे ना हो कि उन्होंने एक जमाने में कुर्बानियां दी हैं कारण उन्होंने एक जमानाয় कुर्बानी दी है अब किसी वजह से वो काम में आगे नहीं है और এখন বর্তমানে उन्हें কোনো বুঝুক কারণে হয়তো কামের মধ্যে आगे नहीं। मैंने कल कारगुजारी के दौरान भी अर्ज किया था कि उनमें अगर बड़ी उम्र वाले हैं तो उनसे कहो कि देखो हम सब कम उम्र के लोग हैं काली दाढ़ी वाले माशाल्लाह आप बड़ी उम्र वाले हैं आप हम रोजाना ये हिस्सा हमारी मेहनत के लिए ये 2 गलियां हैं हम रोजाना घर घर जाते हैं अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ रोजाना दे दें तो हमारी जमात में वजन आ जाएगा हमारी जमात में कुव्वत आ जाएगी। तो बोले भाई कहने तू किसी भाव एक तो बयस को लोग बोले যে আমরা কাকে করতে পারি বলতে কথাটা কালকে কারগুজারির মাধ্যমেও বলা হয়েছে কারগুজারি নেওয়ার সময় যে ভাই দেখেন আমরা যে রোজানা মেহনত করি আমাদের এরিয়া দেওয়া হয়েছে আমরা ঘরে ঘরে যাই তো আমরা সব কম বয়সের লোক আমরা দাড়ি কালো আপনি মুরব্বী মানুষ যদি আপনি আমাদের সাথে হয়ে যান তাহলে আমাদের জমাতের ওজনটা বাড়িয়ে যাবে आपके होने से लोग हमारी बात तवज्जो से सुनेंगे और आपने हमारे साथ ये गए মানুষের ध्यान साथ हमारे কথাগুলো सुनते दिए इस तरह उनकी खूबी को सामने रखकर उनको आमादा करना अपने साथ रोजाना कुछ वक्त देने के लिए। बोले এরকম ওনার ভালাইগুলো খুবইগুলো সামনে রেখে ওনাদেরকে তৈরি করবো আমাদের সাথে रोजाना সময় দেওয়ার জন্য। कोई उनमें बात अच्छी तरह समझाता है उसे कहो माशाअल्लाह देखो आप कितनी अच्छी बात समझाते हैं अगर आप हमारे साथ हो जाएंगे तो हम उतना अच्छा नहीं समझा सकते आप माशाअल्लाह हमसे अच्छा समझाते हैं। तो অনেক আছে যারা কথা ভালো করে বলতে পারে দাওয়াত সুন্দর করে দিতে পারে তারা বলতে পারে যে দেখেন মাশাআল্লাহ আপনি ভালো ভালো কথা মানুষকে বুঝাইতে পারেন আমরা পারি না আপনি আমাদের সাথে হয়ে গেলে তো বোঝানোটা সহজ হয়ে যাবে। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह मेरी ज़बान में लुकनत है ये मेरा भाई हारून ये बहुत अच्छा समझाता है इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे भाई हारून वो मेरे से अच्छा समझाते हुआ अफसहु मिन्नी हुआ अफसहु मिन्नी इनको मेरे साथ कर दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बोलें
মেহরবানি করে হারুন আলাইহিস সালামকে আমার সাথে করে দেন, কারণ আমি ভালো করে কথা বুঝাইতে পারি না, ও কথা ভালো করে বুঝাইতে পারে উনি, আর উনি সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ও আপনার ওনার কথা বোঝানোর ঢং ভালো, সুতরাং ওনারে আমার সাথে দিয়ে দেন যাতে কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারে। इस तरह इन पुरानों को कोशिश करो अपनी मौलाना की मेहनत में शामिल करने की, शरीक करने की। मूसा अलैहिस्सलाम ওনার ভাইরে ওনার সঙ্গে করার জন্য চেষ্টা করলেন। ঠিক এরকম ভাবে আমরা প্রত্যেক পুরানারা আমাদের সাথে করার জন্য ওনার মেহনতে শরীক করার জন্য চেষ্টা করব। इससे इंशाल्लाह ये हरकत में आ जाएंगे। এইরকম ভাবে যদি আমরা ওনাদেরকে সাথে হইতে इंशाल्लाह ওনারাও हरकतेর মধ্যে আসে যাবে। इन मुलाकातों में, घर घर की मुलाकातों में तलबा भी मिलेंगे। বলে যে রোজানা আমরা ঘরে ঘরে দেখা করবো, মিলবো, এর মধ্যে এখন আমরা ছাত্র ভাইদেরকে পাবো। ইন তালবা কবি তৈরি করো, বলে যে ছাত্র ভাই এনাদেরকে তৈরি করো, আপনি শহরে জমা করো, ইनको लेके जाओ, এনাদেরকে 3 দিনের জমাতের সাথে নিয়ে দেবে। अगर पूरी छुट्टी है पूरे 3 दिन लगाए, যদি বন্ধ থাকে তাহলে ওরা পুরা 3 दिन लगाएंगे। पूरी छुट्टी नहीं है तो 2 तरीके से 3 दिन लगा सकते हैं। আর যদি এই সময় বন্ধ না হয় তাহলে ওনারা 3 দিনটা 2 ভাবে লাগাইতে পারে। एक तरीका यह है कि वो आपके साथ निकल जाए, जमात में से आकर कॉलेज अटेंड करके चले जाए। তাহলে একটা পসিবল আপনাদের সাথে 3 দিনের জন্য যাবে ছাত্র ভাইরা, কিন্তু কলেজে যখন ক্লাস হবে, ক্লাসে শরীক হবে, ওই আবার ফিরত চলে যাবে, ওই আপনাদের সাথে থাকবে। जमात से आकर क्लास में शरीक होकर वापस जमात में चले जाए। বলে যে জমাত থেকে আসবে, ऐसा क्लास করে আবার ফিরত जमाते चले যাবে। एक तरीका यह है कि वो एक जैसे जुमा से निकली, जुमा से उनकी आपका छुट्टी जुमा को है जी, तो वो छुट्टी का पूरा दिन देकर बाकी बस जाके अपने कॉलेज में जुड़ जाए। आज दीदी আর একটু বললাম যে আমাদের বন্ধ দিন আছে শুক্রবার, জমা শুক্রবারে গেল তো শুক্রবার ঘোরা দিন থাকবে, এরপরে সে আইসা করবে, আইসা সে তার কলেজে চলে যাবে। तो इस तरह इन तलबा को भी अपनी शहरों में जमातों में ले जाओ। বলে যে এই তসলিমের সাথে আমরা ছাত্রদেরকেও 3 দিনের জমাতে নিয়ে দেবো। फिर ये आप इनको पहचानेंगे, ये आपको पहचानेंगे। अगर ये मोहल्ले वालों के साथ जमात में गए तो मोहल्ले वाले इनको पहचानेंगे, ये मोहल्ले वालों को पहचानेंगे। বলে যে ভাই যদি আপনাদের সাথে ওনারা যায় ছাত্র ভাইরা, তাইলে আপনারা ওনাদেরকে চিনতে পারলে পরিচয় হলো, ওনারা আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। ওরা ये आपको भी पहचानते, आप इनको भी पहचानते। না হলে আপনারা ওনাদেরকে চিনেন না, ওরা আপনারা জানে না, চিনে না, ये आपके हाथ से चले जाएंगे। एक समय ওনারা আমাদের আপনাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। और अगर ये आपके 3 दिन की जमातों में निकले तो ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह इनसे उनको में काम लेगा। বলে যে যদি ওনারা আপনাদের সাথে এরকম কাম করানো হয়ে যায় তো বলে যে একদিন যে ওনারা एक एक দেশের মধ্যে কাম করবে, इनकी सलाहियतें अल्लाह के दीन के काम आएंगी। বলে যে ওনাদের যোগ্যতাটা আল্লাহর দ্বীনের কাজে ব্যবহার হবে। वरना लोग इंतजार में हैं इनको अपनी गोद में लेने के लिए। তাহলে বলে যে ওদের মানুষ ওনারা অপেক্ষা আছে ওদেরকে খুলে ওঠানোর জন্য, उनको अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। আর এরপরে ওদের সামনে ব্যবহার করার জন্য ওরা অপেক্ষায়। अगर हमने इनको दीन में इसके काम में इस्तेमाल न किया, যদি ইনাদেরকে আমরা দিনের কাজে ব্যবহার না করি তাহলে বলে যে ওনারা ये व्यवहार करो। तो इन घर घर की मुलाकातों में तलबा आए तो तलबा को तश्कील करें, तैयार करें और उनको अपने साथ शहरों में जमातों में मोहल्ले वालों के साथ लेते जाएं। বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য যদি ছাত্র পাওয়া যায় এনাদেরকে তৈরি করবো, 3 দিনের জমাতে আমাদের সাথে নিয়ে যাই। लेकिन उसमें इसकी रियायत होगी कि उनकी तालीम मुतासिर न हो। বলে যে কিন্তু 3 দিনে নিব ঠিকই, আমাদের সাথে কামে শরীক করবো, কিন্তু এই কথার খেয়াল রাখবো যাতে ওদের লেখাপড়ার মধ্যে কোনো ধরনের আসর না পড়ে। इस तरह उनका जोर पैदा होगा। বলে যে এইভাবে ওনাদের সাথে আমাদের জোর হবে। उनसे ये दरखास्त करें, उनको ये समझाना कि उनके पास जो खाली वक्त है वो मस्जिद को दे। আর বলে যে ওনাদেরকে এই কথা বুঝাইতে হবে যে আপনাদের হাতে যে অবসর সময়টা আছে এই সময়টুকু আপনারা মসজিদের মধ্যে দিবেন। 2.5 घंटे आपके लिए हैं, বলে 2.5 घंटा तो আপনাদের জন্য। वो अगर आधा घंटा भी दे तो ले लो, আর যদি ছাত্র ভাই আধা ঘন্টা দেয় তো ওটাই নিয়ে নেন। तलबा के लिए तो हर जगह कंसेशन पास है। বলে যে ছাত্রদের জন্য সব জায়গায় কনসেশন পাস আছে, बसों में नहीं है, বাসের মধ্যে আছে না নেই, बाहर कंसेशन है ना। वो बेटे का पास लेके भाई बैठ गया तो বলে যে ভাই ছেলে ছাত্র তার এই কনসেশন পাসটা আগে আপনার পাশে বসলে আপনারা কনসেশন করবে। बेटे का पास मैं लेके बैठ गया तो वो कंडक्टर उतार देगा। বলে যে ছেলের পাশে যদি বাপ বসে দিলে কি হবে, বলে যে কন্ডাক্টারে তার গাড়ি থেকে বাসতে গেলাম टिकट लो टिकट, बोलो যে टिकट नहीं आते तो भाई 2.5 घंटे हमारे लिए है, उनके लिए तो जितना दे दे इतना ले लो। अरे भाई दोस्तों 2.5 घंटे কিন্তু আমাদের জন্য ঘোরা দিতে হবে, আর ওনারা যতটুকু দেয় ততটুকু
করে নেয়।